Ehe, chimandri mandri ni tananana, ehe. 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 Nanginy ianao hoe adalàna daholo ny nahatonga an'izany. Ary inona indray ty ataonao? Za indeha atao hoe fomba fijery amin'ny maha-olombelona. Fa nga izy mitaraina rehefa ny anaty lavaka sy miosina fasika amin'ny fanafiainana boîte rose. Fangaro tsy efa maty tsy fantatra hoe mijara. Régisseur. Eto any amin'izay tena matoty fa mandreraka be. Okey. Tsy araka aminao zany e. Fa iaraka amin'izy. Miaraka amin'ny ramoseri. Tsy zany nakama. Fa maninona raha vilao izy mba hitonga. Fa tontona minne. Ho hainao madama. Tsy araka aminao zany oza. Tsy hainao ve zany voao a. Dao madama. Dra le ramoseri aza mikasikasika mihitsy na dia kely aza tsy voaka eto raha tsy ramoseri mitondra. Ary ainy. Fangaro rehefa hoe sefy dia mandodododona ohatr' izany. Aty amin'ny commissariat ianao zao madame. Ka tsy rarahako zany. Mba fantatrareo moa zao hoe lasa sasany boîte rose nalainareo? Any atokotany douane masika zao nahita azy tany fihinana tianao teneniny. Ay kosa. Ovinao moa zany? Manginy ianao e. Ho eto any io régisseur aty ny taratasiny. Okey zay va. Dao madama. Non. Asa velao eto le raha tsy vitan'io a. Ary ainga ianao a? Fa mba tena nécessaire ve zao fihetsika nataonareo teo? Fa fihetsik'inony indra matohina anie ny tena atodobo-ketrika an'io e. Izy mimpanelanelana mpitrandraka sy mimpanondrana. Zany a. Fa mba heninao tsara ve zay nilazainy teo e. Inona? Aiza ny azo amin'izao? Mety olo salary mihitsy ingeny tena olon-dratsy e. Mety hoe aminao koa ve zany mety misy tsy dia mazavazava ao amin'izareo douane-ndreo? Zany mihitsiko. Eo ahoana zany sefo? Raha azoko tsara ne mangataka lalana amiko ianao mba azahoanao misava ny toerana entana amin'ny douane sa tsy zay? Tena izay mihitsy ka? Inona ary no antony? Hitanao, tiako amarinina kely ao momba le hazo nataontsika seza ireny e. Sy le hazo efa saika ahondrana. Eny e, izay ena efa fantatra e. Ary nakoatr'izay? Tsisy ka, constat tsotsotra fotsiny. Salama ramose. Naza ramose. Avy eo amin'ny commissariat zay. Nao contrôle kely an'le hazo atao aminareo ato. Tiana autorisation makasika zay ramose.
tsy haiko momba an'izany fa le efa tsisy nizay zavatsy ianao ngato asan'ny sakafo daholo ny olona fa le hazo zany efa nafindra sa ny tompoko androniny ihany fa lanina no nafindra tsy haiko mety any angamba sy tena sécurité fa ato anga izy tsy en sécurité ka tsy haiko fa inona ihany zany n'le ramose ty a zany hoe raha azoko tsara zany efa ny atoko tany amin'ny ministera zao le hazo tsy hay zany ie zay mihitsy tenenao raha mpatoroanao hoe nandalo teto zay ianao ve zany zany hoe tsy haiko zareo raha olona mandreraka tsy inona moa zany ilaina anazy ireo fa tsisy zavapatany ka sy misy zavapatany eo mazava be ny sefa tsy alolo mba misakafo kely ato tena mivary ato a tsara mahasianakisoa zany oka fotsiny ndao ndao sefa ndao hiasa foana nefa nikibonao ndao la misy vary de mata ahoana ozy anao a ay ve tonga avao amin'ny broko anontany fotsiny le secrétaire io nitady ny Robert Razanakoto hoe ok zay a miandrenao za iaya tena tsara ka sady aty aminareo mba mahagatsitsy riany aminay zao tena mafana be tena marina de avilo aty ay misaotra mialoha mety mety tsara ka tena mety dao ary voaka dao mety tsara aminao eto e sady za koa tsy lavitra saotra betsaka kia raha misy ilaina dia aza misalasala mihitsy a na andro na alina eo foana fantatro daholo ny zava-misy rehetra eto amin'ny tanana eto e fa ianao moa zany efa manambady taloha zany ka efa lasa ny sasany izy sady za koa tsy dia mila soka fa mba misy zavatra angatahako anao ay eny la zaho aloha so dia mba misy azoko ataoka mba ome autorisation moako ny stock nazoko farany ao dia meko anao izay rehetra tetavinao ino ty tarety e tsisy zavatra fahafy zany stock efa tao hatry ny elany e zany e fa vao fitaka le olona laza hividy azy a dia taraiko tao le izy avy eo dia evoaka le didy hoe voarara no mamoaka azo tena voarara mihitsingeny izany halatra be vavaka enjeny lalàna tsy mahatoky ananga ianao tsy izany mantsy zavatra tsy azoko atao mihitsy no angataonao anaka tsy azo atao mihitsy ve sa miaino anao zay monsieur Robert ohatrinona zany zao ny azonao 300 millions 400 millions monsieur Robert
mitenena mafy ity e. Sefo, tsisy raha haiko koa zany. Fihinana tsy fantatra aho e. Na ialahy iteny a, na itelona vofaranomaly. Ahoana? Nitenga ela teo? Tsisy raha haiko koa zany. Sady za koa ne mbola voatonga ary ara-dalàna tsara ny stokin'igny madama igny. Zany nagnomezako taratasy ho azy. Dia ahoana koa? Tsy tompona andraikitra amin'izany aloha zaho hoe. I Blandine no agnontany io. Blandine? Fa nga fantatra ao Blandine? Fa nga tsy fantatra re fa izy ny tompony atodo eto hoe. Inona ny ifandraisanao aminy? Tsisy ifandraisako aminazy aloha e. Fa izy moa tsy mahalala ny Blandine. Na ny namanareo ary ny sary adala neraka taminazy. Namanay. Ary le vehivavy iny? Izy. Le vehivavy iny e? Nahita tragno ho ahy fotsiny izy. Dia ve zany nagnome taratasy azy dia izay. Fa maninona? Fa maninona? Ary mitenena aingana ity e. Satria sefo te hamoaka ny azony. Ary normal tsara zany. Finona aloha ny normal amin'izany e? Sady izy koa ny tsy hiditra amin'ny elany am-pontsy zany e. Mino ahy ianareo. Mbola misy ihany ny olona manao zavatra tsara ka. Inona indray no tianao tenenina amin'izany? Fa nasobo amin'ny bebeko. Tena firy izy. Tsara aloha le izy, fa tsy ampy sira kely. Zany a. Bebe ô, afaka mahazo sira kely ve azafady? Dia sakay. Dia sakay kora mety e. Ho avy. Tena tsara le izy a. Eo, afolo. Tsy fomba nikatavy mihitsy ne zany. Tsara gaga. Aloha resako. Aleo zany resaka aminy. Saka. Zany ianao mandeha, aleo iry ny resaka aminy. Dia ahoana reto? Alao eo fa mandana aloha. Ay, Zay. any am-birao zany. Monsieur Katavy. Bonjour. Fa ino no tia mifampibambany ty e? Manahoana aloha zato izy e. Salama tsara raha izay ny tianao fantatra. Tao tsy hitanao akory izay nefa nihinana lasopy teo. Otre, fa tokony ho jerena anganareo. Inona ary ty? Tao tsy kesy ianao hisotro ranom-boankazo ery? Mety? Ndao moa e. Ndao? Finona indray ty malasalasa saina anao e. Mieritreritra anao azy. Ie, Fa tena tianao marina ve izy iny e? izy daholo eny nanao akanjo adalàna rehetrarehetra zao e. Izy daholo a. Azoko tsara ka. Ajaroana eny ary ny fanontaniana adaly zany e. Nanahoana ny tany am-biro antsika? Zao e. Afaka mifanaraka tsika. Fanaraka amin'inona? Hitanao? Afaka mifanaraka amin'ny procureur dia mijoro vavolombelona Blandine. Dia avy eo Tsy izy aneo any tompon'androka tamin'iny. aza dia medaladala rerika tady. Mazava loatra nefa izy e. Ko izy raha no mitady ny client hividiny hazoko. Ianao ty tena jamba ny fitiavana loatra ka. Ianao koa nerika tavy hita raha amin'ity afery ity raha mitoy zao e. Tsy raha rahako zany e. Tsy marina zany e. Ahoana raha naneky ianao hiaraka isotrosotro amiko androany raha hoe tsy raharahinao zany? Tsy haiko.
Blandine. Blandine. Fino ty ataonao? Aza miasasena ny amiko ianao e. Mba manontany Fa nanao ahoana ny tany amin'ny tribunal tany? Samborona ny dohany dia Robert namponjany miandra fitsarana azy. Zany mino ahy ianao fa ivoaka ireny afaka kelikely. Enga nefa tsy zany ka. Sy ny matahoana anie zao zavatra rehetrarehetra zao e. Apetraka eto tsika hiady ampanao trafika sy ny mpanimba ny tontolo iainana. Ny hery anefa tsy mitovy. Inona ny tianao tenenina? Ny tokony atao dia manentana ny olona mivokatrantsy ny zavatra ataony. Na amin'ny lafiny toe-karena zany na tontolo iainana. Izay aloha dia marina e. Vola daholo koa nefa mahatonga an'ilay olona anaonao foana e. Tsy mba mitsindry izay efa rano. Sady ny tena loza ange dia izao e. Tsy ry zareo madinika ihany no mahazo ny korolo e. Ie, fa ry zareo no mizaka ny vokany. Fa na izany na tsy zany dia afaka Blandine. Ngamba kosa tsy amerina tsony izy ka. Ho hita eo ihany e. Fa ny zavatra tsapaka aloha dia noho ny afaka vana izy dia ny dakantony mandakafako Ka tsisy atsona eny amin'ny sandry Katavy? Eny. Katavy?